भैया डबल वोट दे रहे, देखिए एक जन तो वोट दे सकता ना, हम तो अंदर नहीं जा सकते, मेरा ये इख्तियार इतना तक है। अंदर का नहीं बनाना है ना। तुम्हें क्या वोट दीते दिले, वोट तो उन्हीं देवें, क्या लगते हैं ये तो उन्हीं तो वोट देवें आप। हाँ संगे क्या वोट दिलें, संगे क्या वोट दिलें, একজন তো ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। কে হয় এটা, ইনি কে হয়, ইনি কে হয় আপনার সঙ্গে যে ভোট দেওয়ার জন্য ছিল, ইনি কে হয় আপনার, আপনার ভোট আপনি দিলেন না কেন? সেটা भैया डबल वोट दे रहे, देखिए एक जन तो वोट दे सकता ना, हम तो अंदर नहीं जा सकते, मेरा ये इख्तियार इतना तक है। तो अंदर का नहीं बनाना है ना। तुम्हें क्या वोट दीते दिले, वोट तो उन्हीं देवें, क्या लगते हैं ये आपको? तो उन्हीं तो वोट देवें आप। हाँ संगे क्या वोट दिलें, संगे क्या वोट दिलें, একজন তো ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। রাজনীতি শুধুই কি রাজার নীতি, রাজা উজিরের চোখে নয়, আপনার আমার চোখে সমাজের ছবি। কঠিন কথা সহজভাবে না বললেই নয়, না বললেই নয়, প্রতিদিন রাত ৯টায় TV9 বাংলায়। TV9 বাংলা না দেখলেই নয়। রাজনৈতিক তরজায় টকশোয়ের হট্টগোলে হারিয়ে যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর, দেশ বিদেশের না জানা খবর যা চমকে দেবে আপনাকে। সেই খবরই নিয়ে আসি আমি আপনার সামনে। আমি অনির্বাণ চৌধুরী। দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত 10টায় TV9 বাংলায়।